Amigos, let's start eating. This is putlong. Putlong. Itlog na binalot ng ano? Ayun na. Wait. Mukbang mga amigos. Like that. Bang, babang. Ayan, putak ko na. Nakakaluwa ako. Parang di maubos. Tempura to. Tempura. Parang ano? Parang ano? Kamay? Hindi foods. Squid ball. Squid ball. Like an octopus. Ano na? Dita. Malamay. Milk. Shake. Parang iba yung lasa. Shake. Fish. Kikiam. Yan. Oh, kikiam. Mga makunti. Mga 1.5 inch. Kikiam. Ito para sa isaw-saw sa kwan. Hot spicy. Chili. Bush chili. Ilan na naman? Kikiam. Shumai. Shumai love to you. Shumai love to you. Show my love. You show my love to me. I show my love to you. Kikiam with hot spicy chili. Super spicy chili. Nanan pa rin. Super Ilan? spicy chili. Super spicy chili. Makahang. Makahang. Tagalog. Maanghang. Super spicy. Oh. There's fishball here. Fishball. Super spicy hot chili. Don't put the squid. Squid ball. Sarap. Sarap. Sarap man. Ano itong haba? Tempura. Sausaw sa super spicy. Chili. Rain shower. Outside. Ulan. Ulan sa labas. Up to. This is. What is the name of this? You show mine. With calamansi. Show my
with calamansi. That's the ingredient. And spicy. Squidwards. It's spicy. Super spicy. Chili. Siomai. Iklog. Tama? Siomai. I show my love to you. Spicy. Chili. Good taste. Ang kami, no? Ang kami. Buat terkahan, kita deh, Pak. Coba. Kita deh ketemu. Di mode. Mana ada katumbal? Mana pipita ada katumbal? Dia yang Colorado kayo. Dia yang makaham. Don't try, just do it. Just do your best. Don't just try. You like I'll do this? I'll get this. Masa tinong? Hawaiian. Burger yan. Burger. Hawaiian. Burger. Wow. Masa patuloy sa'yo kung vegetable? Balak. Dagat balak. Sige ko. Dagat balak. Abay ka. Wait. Chicken eh? Dentro? Anong kasi niya? Ang chicken? Ang duck? Chicken no? Wait, patong mo. Wait. Kahit chicken, kahit duck. Basta wait. Kainin. Chicken. Chicken hand. Ang sauce. Ang sauce. Chonggo orang kasih ya. Okay, ulan. Takumya, chonggo. Eh, hindi na pwede ibang vlog. Akwet. Ang unggoy ngayon ay nasa bahay na. Kumakain ng street foods. O mix. Mukbang. Ang unggoy. I'm acting like a monkey. The mountain is eating burger. Not already in the mountain, but in the home, in the house, inside. The monkey eating style, the mouth is full. Like a monkey. Busog na ang unggoy. Dito may ano siya. Busog yan, chonggo. Kaya na nakasal, chonggo. May alam mo. At yan, chonggo. Kwak. Ang hangan sumay. Ang hangan. Acting like a chonggo. Acting like a monkey. Sometimes. Kamay. Nakakapipita, katumbal. Wait,
in eating. Let's do it. Finish it. Tirang matibay sa kain ang unggoy, ang tiyonggo, sa monkey. The monkey, finish eating. Mukbang. Tapos, na kumain. Pusog na, pusog. Okay, man. Clear the area. Let's go, man. Clear the area. Yes, sir. Clear the area.